हर हर महादेव। आजिर भिडियो एकादशी रे गोटे दीप और हलदी वाला एमती गोटे विशेष उपाय आपण को आम बताइबू कि 10 मार्च सोमवार 2025 एकादशी दिन कर दिंतु गोटे दीप वाला उपाय। प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण हो सब दोषरु आपन को मुक्ति मिल जाव। एते धन आसीबो कि आपण संभाली पारिबे नाही। माता लक्ष्मी और देवदेव महादेव आशीर्वाद पूरा धन वर्षा हेबाकु लागिबो। जेपरिक आपण समस्ते प्राय जानिथिबे कि 10 मार्च 2025 सोमवार दिन को पड़ुछि फाल्गुन मासर पापनाशिनी एकादशी। आउ एही तिथिटी फाल्गुन मासरे पड़ुथिबा सबुठारु बड़ और फाल्गुन मासर प्रथम एकादशी तिथि अटे। काहेकि ना एही सोमवार को पड़ुअछि। आम हिंदू धर्म रे एही तिथिर बहुत बड़ विशेष महत्वपूर्ण होइथे। जदि केवल आपण को मौका मिल जाए फाल्गुन मासर एकादशी तिथि जदि भी सोमवार को पड़ जाए तो आपण को मात्र गोटे दीप और हलदी वाला उपाय को अवश्य ही करबा उचित। काहेकि ना एही तिथिर संजोग बहुत कम आसी थाए। आउ एही उपायटी एते खास होई थाए जे जदि आपण ठीक मुहूर्त रे ठीक विधि विधानर सह गोटे दीप और हलदी वाला उपाय को करिदेबे जहाँ प्राचीन कालर महा उपाय अटे। तो मानिकी चलंतु दर्शक बंधु, देवदेव महादेव आशीर्वाद आपण जीवन में जेते बड़ दुख थिले भी सही दुखरु आपण को मुक्ति मिल जिवो। आपणकर जहाँ भी मनस्कामना जदि थाए तो आपणकर सही मनस्कामना तुरंत पूरण होई जिवो। आपण एही दीप वाला उपाय को थरे मात्र करिके ही देखंतु, जहाँ फल रे आपणक हातरु एही मौका हाथ छड़ा हेई न जाऊ। आपण को एही उपाय को करिबार फल निश्चित मिल जिवो। एही उपाय को आपण किपरि करिवे, केबे करिवे, केउठी करिवे एवं उपाय को करने समय आपण केउ सब कथा को ध्यान रखिबे एवं केउ केउ भूल को आपण करिवे नाही उपाय करबा समय रे। ए सब तथ्य आमे आपण को एही वीडियो माध्यम रे जणाइबो। तेबे चलंतु उपायटी को जानिबा। जदि आपण भी चाहती कि देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद आपणक ऊपर सदैव बनी रहू तो वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जरूर लिखंतु। एही 10 मार्च पापनाशिनी एकादशी दिनटी एते खास होई थाए जे एते महत्वपूर्ण होई थाए जे जदि आपण एही उपाय को 10 मार्च सोमवार दिन करूछंती तेबे आपणकर मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। आउ एही उपाय को आपण केउ समय करिवे, एही गोटिए दीप वाला उपाय को आपण फाल्गुन मासर प्रथम एकादशी दिन माने सोमवार दिन सकाळे एही उपाय को करिवे एवं संध्या समय भी एही उपाय को आपण माने करि परिबे। एही दिन प्रदोष कालर बहुत महत्व रही थाए। बाकी आपण चाहिए एही उपाय को सकाळे करि परिबे, संध्यारे भी करि परिबे। तेबे चलंतु सही विशेष और चमत्कारी उपायटी को जानिबा। किंतु ता पूर्व आपण को गोटे प्रार्थना, जदि आमर एही चैनल रे नुआ अछंती तो आपण एही वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। फाल्गुन मासर सोमवार प्रभु महादेव और माता पार्वती और श्री हरि विष्णु भगवान को पूजा करा जाए। आउ एही सोमवार रे ही पापनाशिनी एकादशी पड़ुअछि। तो बुझी नियंतु, एही दिन आपणक पाखकु धन भी आसीबो, सुख भी आसीबो, धन बढ़िबो एवं एहा सह आपणक जीवनर सब संकट को भगवान शंकर दूर करिदेबे। सबठु प्रथम उपाय आउ एही उपायटी जहाँकि एकादशी दिन विशेष करी करिबा उचित। उपाय को करिबा द्वारा आपणकर जदि कोनोसी इच्छा बा मनस्कामना अधूरा रही जाए किंबा पूरा हेई पारु न थाए तो आपणकर बड़रो बड़ मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। जेबे आपण एकादशी दिन एही प्रथम उपाय को करिदेबे। श्री हरि विष्णु को तुलसी सबुठु प्रिय होई थाए। तुलसी माता बिना श्री हरि विष्णु अधूरा रही थांती एवं तुलसी पत्र बिना श्री हरिंकर भोग मध्य अधूरा रही थाए। आपण भी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करिकि आपण आपणकर कोनोसी भी मनस्कामना को पूरा करि दे पारिबे। काहेकि ना श्री हरि विष्णु जदि थरे प्रसन्न होई जिवे तो आपण कर कोनोसी भी विश बा इच्छा बा मनस्कामना अधूरा रहिबो नाही। तो आपण 5टी तुलसी पत्र नेबे। एही 5टी तुलसी पत्र आपण श्री हरि विष्णु को अर्पित करिदेबे। आपणक घरर पूजा घरे थिबा श्री हरि विष्णु को फोटो बा मूर्ति पाखरे रखिबे। एहा परे गोटिए देसी घिओटिए नेबे। सेही घिओरे गोलबत्ती पकाई आपण दीपटी को प्रज्वलित करिवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एही मंत्र को आपण 11 रु 12 थर जप करिवे। एहा परे श्री हरि विष्णु को
ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ମନସ୍କାମନା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ମନୋକାମନା ଇଚ୍ଛା ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିର୍ଧନତା ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗରିବୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବଢୁନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବଢୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହେଉଅଛି, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏପରି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ବେମାରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଯଦି ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶୀ ଦିନଟି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ଏହି ଦିନ ଏତେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ କି ଯାହା ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗି ନେବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କରିଦେବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଚାଲୁଅଛି, ଧନର ସମସ୍ୟା ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଆପଣ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଦୀପବାଲା ଉପାୟକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଦୋକାନ ଅଛି, ତାହା ଭଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ରାତିରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦୀପବାଲା ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଆମ ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଉପାୟକୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠିକୁ ନେବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ବି ଏହାକୁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅଟାରେ ଦୀପଟିଏ ତିଆରି କରି ନେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଅଟାର ଦୀପ ସବୁ ଦୀପଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦୀପ ଭିତରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ କାଠିର ଚାରିପଟେ ଭଲସେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ତୁଳସୀର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠିରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟ କରିବେ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେହି କାଠି ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ତୁଳସୀ କାଠିରେ ଘିଅ ଲଗାଇଥିଲେ, ସେହି କାଠି ଉପରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚାରିପଟେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଏହି କାଠିକୁ ଆପଣ ତୁଳାବତୀ ପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅବତାର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ତୁଳସୀ କାଠିର ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଧନର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୁରା ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମୌକା ମିଳୁଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରେ କରିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜରୁର ପୁରା ହେବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଏମିତି କଣ ଢାଳିବେ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାଧନୀ ବନିଯିବେ। ଏତେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବର୍ବାଦ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବର୍ବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋକି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି କି ପଇସା ତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ପଇସାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉପାୟକୁ ସୋମବାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜରୁର କରିବା ଉଚିତ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀର କୌଣସି ଉପାୟ କରିବେ, ତ ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେ ଧନ ଦିଆଯିବ, ଏହା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଦେବାର କାମ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମାତା ତୁଳସୀର ଏକ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତା ତୁଳସୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ପେସା ହଳଦୀ ନେବେ, ଆଉ ଏହି ହଳଦୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସହ ଯୋଡା ଏହି ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଥାଏ, ଧନକୁ ବଢାଇବାର କାମ କରିଥାଏ ଏହି ହଳଦୀ। ତ ଏକ ଚୁଟକି ପେସା ହଳଦୀ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ
ଚଉରାରେ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ହଳଦୀକୁ ପକାଇବାର ଅଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11ରୁ 12 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା 7 ପିଢ଼ି ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିର୍ଧନତା ଓ ଗରିବକୁ ପୁରା ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ହଳଦୀ ଏତେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ କି ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଆଣିଥାଏ।